de la parce que maaw tɛ maa damadɔ fɛ tilennen i bɛ sɛgɛn dɛ tilennen don baarakɛla i man kan o nka ala fana o kɛ e b'i ta mun i tɔgɔ la ka taa mais adamaden ala ye kɛnɛya ni ɲɛsi fɛn mun b'i mago ɲa ni kumaw ni kɛlɛw i b'a sɔrɔ a bɛ mago dɔ ɲa ka nɛnɛ ni de t'u jaabi hali n'i y'a diya yɛrɛ n b'a lajɛ ça me dit rien parce que i ka mɔgɔ minnu bɛ e ka journal fan n'i b'i muso balo a la i b'i den balo a la i bɛ waleya min kɛ ani jɔyɔrɔ min b'i la bi na e yɛrɛ bɛ fɛ k'o ka taa sira jumɛn fɛ ne ka jateminɛ kɔnɔ mali ko kɛra fanga ko mali jamana maralaw mun bɛ jamana kɔrɔ dɔn fanga mun filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ɲini a dira mun de kama sariya tɔn o de bɛ mali kɛnɛ hakɛ fɔ an da cɛ ye hakɛ wa u bɛ se k'u si kɛ o tɛ ɲɔgɔn ye mais a bɛ f'u bɛɛ ma mali tɛ jamana parce que sariya kelen bɛ maa minnu fara ɲɔgɔn kan ka u ka ko latigɛ. n bɛ Alu Jalo dɔn awa an bilara contact la an dɔnbaga dɔ fɛ o b'ale dɔn o bɛ ne dɔn a don ale bɛ Paris ne bɛ Mali la o de y'a passé ne ma téléphone a ko ça va n y'a fo bon ni occasion nana an bɛ ɲɔgɔn ye a ko a ɲana fɛn min bɔra congrès kɔnɔ a y'o ɲɛfɔ ɲɛna ne ko n ko ka ɲi a ko donc ne b'a kanu an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn hakilina dɔn ne ko ayiwa ni sera Bamako n y'a f'i ye cogo min an bɛ sigi an b'o kumaw kɛ n'an y'o kumaw kɛ n'an ka kan ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ayiwa an bɔra dumuniyɔrɔ la an mɔgɔ 2 dumuniyɔrɔ yɛrɛ la an ye dumuni kɛ restaurant mun kɔnɔ ale y'a ka téléphone di dɔ ma o ye ne n'a 2 photo ta mɔgɔ wɛrɛ t'a la an bɔra fɛ yen an taara ka hôtel la an senna an taamana an senna a tun ye dumuniyɔrɔ man jan an selen yen a ko bon n ka mobili bɛ yan a bɛ se ka t'i bila nka i ko sali fana sera an tɛ yɛlɛ an ka sali ɲɔgɔn fɛ n ka so kɔnɔ an yɛlɛnna an taara sali an donna hôtel kɔnɔ tuma min an ye a ka député dɔ sɔrɔ yen Cham donc an ni Cham yɛlɛnna ɲɔgɔn fɛ an 3 bɛɛ taara so kɔnɔ an 3 salila an jiginna tugun an jiginna ale ko ci teriman dɔ b'a bolo ne fana ko mɔgɔ dɔw bɛ ka makɔnɔ n ka hôtel la donc an bɛɛ bɛ fara chauffeur bɛ da la a bɛ ka ne kɔnɔ o yɔrɔ de la Cham ko an ka photo ta honorable Cham de ko k'e n'a ka Cham ko an ka photo ta Cham y'a ka téléphone di hôtel employé dɔ ma baarakɛla dɔ ma o ye ne Alu Jalo ani Cham 3 ta photo ne bɔra n donna mobili kɔnɔ n bɛ ka taa hôtel la yanni n ka se u ye n wele ko ni Cham photo bɛ réseau kan k'a fɔra k'an bɔra ka papier signer k'an farala ɲɔgɔn kan an ye dumuni kɛ yɔrɔ min papier kun tɛ yen biki tɛ yen k'a signer fo ni hôtel tun y'a singa restaurant tigi y'a singa ma an ma foyi kɛ an ma kuma misiri la an ma foyi fɔ ne kɔni ko an ye ɲɔgɔn ye a diyara an ye a bonyana ma an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'a seginna Mali la a danna o yɔrɔ la mais yanni ne ka don n ka hôtel kɔnɔ n ye photo in ye mais Cham ye photo mun ta ne ni Alu ye photo mun ta restaurant na o ma bɔ ne dun n'ale 2 de kumana Cham kun tɛ Cham de y'an ka photo labɔ ka tila ka kuma wɛrɛw d'a kan kuma dun ma k'a ɲana o kuma b'a yɛrɛ ko fɔ an bɛ dan ye e nalen ka bɔ o bɛɛ de la kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ i nalen ka bɔ Faransi taga de la dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ i ka sɔrɔ ka i kan bɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛ jamanakuntigiya k'i b'i sen don a la i ɲɔgɔn ɲiningalikɛla dɔ de ye ɲininka Serge Daniel a ko n bɛ kɛ candidat ye wa m'a jaabi aw ma ne Serge ye annonce kɛ mais il y a une candidature annoncée, elle m'a déclaré. L'annonce peut être faite, mais la déclaration serait de moi. Elle serait signée de moi si je l'avais faite. Mais l'annonce a été faite par Serge. Donc, ni ne ka kuma conclusion tirée, il y a sensé me faire ni au fond.
ne b'a fɔ bon i ka annonce kɛ mais a kana fɔ ko o kɔfɛ ne bɔra ni candidature yɛrɛ kuma ye mais Serge ye ɲininka de a ko n bɛna IBK soutenir wa a ye ɲininka o la n ko clairement tableau min b'a la sisan ne t'o soutenir n t'a soutenir tableau min b'a la sisan a bɛ cogo min na bi bi na n t'o soutenir n ko a ye ne ni IBK jɛra 2013 an jɛra kuma dɔw kan n'o ye Mali ko de ye o ti mɔgɔ ko ye IBK ka fanga ka kuraya wa kana kuraya o tɛ a don fana ma dogo ne ko n tɛ IBK ko la dɛ n bɛ Mali ko de la a don an bɛɛ nana an bɛ Mali ko de la o n tɛ parti politique la n tɛ foyi la ni nana n bɛ mun na n tɛ foyi la n tɛ foyi la Sadi wo Senidi wo Parina wo Adima wo nin bɛɛ créera ne ɲɛna ne donna mun na o ye AMDH ye AMDH statut sɛbɛnna ne ka bi o kɔnɔ ne de y'a tile ayi association malienne des droits de l'homme mais a waati an ye doyen Demba de bila ala ka hinɛ la ni association de pratiquer dans ma vie ma do parti politique la mais n'o tɛ n bɛ nin bɛɛ dɔn n b'a mɔgɔ bɛɛ dɔn c'est ma génération n t'a la mais Mali ko sera yɔrɔ min na 2011-2012 a kun tɛ ɲa i k'i sigi ko ne sen t'a ka dɔgɔyama tɛ ne ma taa IBK ko la n taara Mali ko de la kabini a daminɛ y'o fɔ kabini a daminɛ la o jɛlen don IBK ma o jɛlen don a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ ma n tɛ RPM na n tɛ RPM ka politique ɲini k'a soutenu awa les actions ka IBK yɛrɛ kun soutenu ni Mali ko t'a la n t'a la o jɛlen don dɛ n bɛ Mali ko la o tuma n'an bɛ bɛn Mali taabolo la n'a minɛ cogo n'a mara cogo la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye mais k'a kɛ bɛɛ kana don a la parce que fanga nana hali kunu minnu y'a tiɲɛ ne t'a la n'u tɛ jɛ e bɛ n'i yɛrɛ ka sira bɔ cogo di sisan n yɛrɛ ka sira ne ye mun f'i ye o don maaw bɛ présidenya in kɛ fɛn dɔ ye e yamaruyalen don ne yamaruyalen don mun sigilen bɛ so in kɔnɔ nin bɛɛ yamaruyalen don sariya fɛ bɛɛ k'i kan bɔ fanga in nɔfɛ koyi mɔgɔw b'a kɛ ko n'a bɛ mun bolo o dɔrɔn de n'a ka kan o n'a ka kan ni mɔgɔ wɛrɛ kumana e y'o jugu ye i t'a jugu ye sa yamaruya mun ni sariya y'a di an bɛɛ ma jamana kɔnɔ an bɛɛ ta don o tɛ se waati dɔ la ka da mɔgɔ kelen na sa taabolo min mana ne yɛrɛ diya ne ni n ka tɔndenw bɛn'a la ne bɛ t'o fɛ balibacɛ n bɛ t'o fɛ hali n tɛ siran ko fɔ n tɛ tamaki kan dɔgɔkun kɔnɔna fana na an y'a ye k'a fɔ i ka kuma kɔrɔ dɔw bɛ ka labɔ dɔw bɛ réseaux sociaux sanfɛ an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Vieux ale ye dɔ k'a la i y'a jira k'a fɔ ko tant que IBK bɛ yen e kɔni e sen tɛna ye fanga ɲini ko la komi bi su in na i y'a fɔ ko Serge ye annonce kɛ min ye déclaration ye o ye e de ye e b'o signé fɔlɔ a ko bɛ cogo di bi i bɛ mun ko bɛ di i bɛ déclaration de ma ne ka bɛ Vieux ka kuma parce que i ye nɔgɔ bɔ kuma na yen mɛnɛ bon Vieux ka kuma ko n'IBK bɛ e kɔni tɛ Vieux ka kuma jɛlen don n y'a fɔ fana n y'a fɔ mais Vieux a ye ne de ɲininka a ma ɲininka mun fana bɛ ne ni IBK yɛrɛ cɛ de a ma ɲininka ne ni IBK cɛ an ye baara ta a ma baara layidu di ne ma n b'i ta n ka gouvernement kɔnɔ ne fana m'a ɲini a fɛ a ka n ta a ka gouvernement kɔnɔ nka e sɔnna ka to a la ayi n bɛ gouvernement in ɲɛf'i ye n b'a la a ye n ta a bonyamasegin ka kan k'a k'a ye a ye n ta a bonyamasegin hali sini b'a k'a ye ne n'a sigira siɲɛ kelen fila an bɛ kuma gouvernement taabolo kan jamana yɛrɛ bɛ mara la bolo min kan mara cogoya la n bɛ gouvernement na dɔrɔn n'o de don i b'o fɔ mais maa mun ko n tɛ don gouvernement na gouvernement tɔgɔ ni a jɔyɔrɔ kama ni jamana ko bɛ taa taabolo min fɛ n'o tɛ ne diya ne t'a la n y'o fɔ n kɔrɔ ye dɛ a bɛ yan seere b'a la seere b'a la
a kumana seere ɲɛna ne n'a ma kuma seere ɲɛna a sera yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ kwa n ye baara bila n bɛ démissionner ka bɔ ah oui an dun m'o sɛbɛn sɔrɔ i m'a sɛbɛn ɲɛ parce que sɛbɛn ma se ka bɔ u ko n k'a dabila nka seere b'o la dɛ o seere tɛ ne ka mɔgɔ ye o ye a yɛrɛ ka ciden ye ne ma i ka to yen i y'o to yen n ko n b'a to yen mɛ n ye to kan fɔ a la n bɛ to yen dalu mun kan an sigira y'o fɔ n ko ni nin kɛra i k'a jate n kɔrɔ a b'i komi i ye neni n'i y'a neni n bɛ gouvernement na n tɛ gouvernement na an ka ko bɛ d'an ye n ye mun fɔ o ye jumɛn ye a kɛra n bɛ segin a kan ye a kɛra n ye mun fɔ a ye n bɛ segin a kan a sɔrɔla mun fɛ ni ne ko n bɛ démissionner n nana n ye domaine dilan cogo dɔ la direction kelen de tun bɛ yen kelen bɛ cadastre kunna kelen bɛ a bɛ cadastre ni domaine bɛɛ kunna ɲɔgɔn fɛ direction kelen nka tuma bɛɛ domaine direction o de bɛ cadastre sanfɛ donc min tun bɛ danganda la mais ni directeur domaine ko cadastre ma taa yɔrɔ suma i kana di yan n'a ma kɛ a bɛ se k'a lawuli a b'a ɲagi i bɛ taa yɔrɔ dɔ suma ka sɔrɔ titre filanan b'a kan titre fɔlɔ dilannen bɛ nin yɔrɔw la ne ko an ka direction bɛɛ dilan directeur bɛɛ k'i ka baara kɛ a cogo la kelen kana se k'a se kelen ma an ye cadastre direction créer ka domaine créer mais pour que k'a se k'a créer ministre réunion interministérielle bɛn kɛra a la comité des secrétaires généraux bɛn kɛra a la commission a bɛ f'o ma commission interministérielle anw yɛrɛ taara conseil de cabinet la avec le premier ministre bɛn kɛra a la ko nɔgɔyalen an taara conseil des ministres la siɲɛ 4 fo siɲɛ 5 Bubu Sise y'i opposé a la ale ye waribontigi ye a y'i opposé bon u b'a fɔ an ka dossier labɔ Bacili n'a ka bɛn n'an seginna n b'a fɔ Bubu yɔrɔ min b'i fɛ k'a fɔ an ka taa an k'a fɔ an bɛ bɛn a la an n'a bɛnna n'an nana a bɛ ban n'an nana a bɛ ban fo laban na président yɛrɛ da de ko a ma Bacili muɲana bɛɛ bɛnna ka i kelen de ma sɔn n'i senna i jija kun min b'i bolo i k'a fɔ dɛ dossier bɔr'o la a réunion yɛrɛ ma kɛ ne ɲɛna ne tun bɛ Washington laban na dossier tɛmɛna conseil des ministres la direction 2 créera donc ko bɛɛ kun ɲagaminen don ne bɛ ka o mɔgɔw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na jɔn bɛ taa cadastre la jɔn bɛ t'o domaine la an ye directeur 2 nommé u nommera ka kalo 4 fo ka ne bɔ gouvernement na kalo 5 kalo 6 a décret taara conseil des ministres de la président sɔnna ma a ko a passera radio ni télé la voilà la décision du conseil des ministres ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ président m'a signé premier ministre m'a signé o ma sɔn ne k'a signé o bɛ yen dɛ o kɔrɔ a ma waleya sa dɛ a dun taara conseil des ministres kɔnɔ an tɛ conseil des ministres kɔrɔ fɔ mɔgɔw yɛrɛ ye parce que tɔgɔ in bɛ fɔ an b'a mɛn kuma caman an b'a mɛn mais mɔgɔw tɛ se k'a dɔn ni ye constitution ta institution sariya koloba institution minnu b'a kɔnɔ donc jamana fanga bondaw a bɛ fɔlɔ président na a filanan o ye assemblée nationale gouvernement y'a sabanan ye mais a b'i komi jamana ɲɛmɔgɔ ni gouvernement olu jɛra ka décision mun ta ko waleya k'a fɔ jamanadenw ye i bɛ se ka i bolo da o décision kan k'o ye décision ɲɛnama ye o tɛ Bacili ka décision ye n'a fɔra o taara k'a kuma fɔ jamanadenw ye ka tila k'a ban k'o waleya e bɛ fili i tɛ faamuya sɔrɔ a la o ye fɔlɔ ye an y'an t'o la remaniement kɛra Modibo Keyita taara Ablaye Idrissa nana a ye services tila ministères ni ɲɔgɔn cɛ Bacili ministre des affaires de l'habitat de l'urbanisme et des affaires foncières nka o ye domaine ta k'a minɛ na affaires foncières bɛ min
Car comment je vais m'occuper des politiques agricoles dans le décret. Moi-même, quoi, politique agricole là. N'yana filido. Il kera agriculture ministre N'yana filido. A don fana a bena jumadon wulada ma 17h. Barama ke sibri. Anya bemene. Dimanche. Ki ko kona ma segi ma ki be barabla. Tene au 1er mai, mardi 2 mai. Ni premier ministre ngaw filila de wa. Ko ay filitere domaine de ta finance là. Ngo ngo ne yana fila. Monsieur le Premier ministre, aw du affaires foncières ne même mon cas là. Pour une politique agricole ou coordonnée. Ngo affaires foncières ou de coordination existant. On est bâti dans robanala. Ou mais aw cadastre tourné bolo. Ko nga cadastre ta ko katani domaine et finance là. Ngo tuma cadastre mo ou beta wali terrain mesuré ka ci domaine là ou be titre créé mais n'est pas kala. D'habitude ou ba fié ko domaine il faut n'abisi ka ta ina be baraka be foma c'est aux finances mais toi tu l'as pour emploi. Ay halo makeneta la. Ya bo mulunda kana do ala. Nda kana do titre ko la ida kana do ko la. Iba suma dron ka dama. Ne jati mu mina okono koro sumali kela obe e bachili de fe nu tara yoro musuma abe fo bachili ka mo yere de tara suma mais mo yoro de titre créé ne data la ne te do to tiela te do la boshila nya fo donc no de do ay cadastre fana di financement avec a bonbon nsona iki dando o masoma ko ka to tango bon na tara biro la ay nga démission na be bi mardi à passation nabe obeditini dossier conseil des ministres aba chinga intérimairement netinata mais démissionné donc donc kama oui mo chima ika kala kama kana démissionné o de foranyere kika toy na imi jamana kuntiki ka kuma na sigira odu ne nkwama ne be gouvernement na ante gouvernement na ni bara do ke jamana e domaine kono nyake kan dalen to a bara nafala ni ala goshi chodi ga conseil des ministres kono chez duru ne ninga dossier bena ministre besonama premier ministre besonama fo bubu ni o bara ke ni son kera ne ka barama hal ne ma o damine ayo mine ne la ka di bubuma ngone te la gauche ka do conseil de sang ministre sal kono oui la gauche de parce que beba do bubu bana dossier ina kalo woro ne ba kelela nya dlantuma mina ma barake na e fomba fombe ka la ben kana barake ka mine na kadama ngo président la gauche li de nteje nai ka kwa bachili yoro kun hakli pana o yoro kuna ijodu ika yorota we domaine segin o mo ne na le tuma kuma o tun ya ba ne ya ne na tuma kuma ne ni premier ministre kuma na ne ya maria lembe no de ka kuma no kuma o nyamai o de ba foi ne ti se ka mpa o kuna kombe ibe ka do mbe tabara ka so ni premier ministre baraka chugo toy o baraka chugo donc ningo mbebo premier ministre fana ti se ka so ne ka bona ma fo président ba nya fine donc a nya foi o la yengwele ni te mena sira o de fait ma domba ya siraira ma ira ka fo ni na ka fu no na krokedu mais bara sira yo de intemeno fe ya famu ne o fo ado nasira o président ti je na ye binte je na isini mais gouvernement ngato gouvernement na tede mi se ka bon mais ni ye ni ke domina iba jati halnete gouvernement kono ki yemeni ado ni duwe ne anga je kono ambe fra ne bora gouvernement na Mane kuma kameu aya ka répartition des services ke ako kay yoro mun famu ne ka kuma la ku yoro mun pana ahlika aklara ayo de ke ayata ka di bubuma ay domaine ministère est supprimé a kun fait atara di bubuma ni ka jenyo nya ni ka balmaya kono na me ne ka jenyo go ani ka balmaya kono ni ka ngarda ne ni ko nema bachili ni ke na domi odon ikadon ikana ne jati ka mo ikana jati de na nyake c'est que mfuna ke ka nsigini okuma kanyere donc nous ko ne ko te boako ale ni ne frala ninka kalo kele ya ni remaniement che akoma ndogo
an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a laban ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛna ne ni bila ɲɔgɔn na a ye nabɔ o tɛ baasi ye n bɔra n ye kalo 2 sigi fo k'a se bi la a m'an wele a m'a fɔ n ye n dɔgɔnin bɛ yen o tuma la ne tɛ se k'a bila n yɛrɛ sago la tugun wa i bɛ ka ko la n'ale ye mun fɔ a taabolo hali n'a min sara n na n ka kan ka sigi a kɔ ne ɲɛna an bɛɛ ye hɔrɔnya kan dɔ de fɔ don la ɲɔgɔn ye o de kama maraka dusu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ dusu ye nin ko ninnu na parce que an bɛ jamana ko de la i bɛ ka ko tɛ mais taabolo dɔw fana bɛ yen ni mɔgɔ bɛna jɛ hakilina ni baara de la f'i k'a mɛn a yɛrɛ da n'a e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ waati la aw jɛɲana ɲɔgɔn na a m'i wele ka kuma e n'a ma se ka kuma o tuma i b'i sigi ten kuma ma f'i ye i tɛ se ka taa yɔrɔ la mais k'i k'a bila a sago la wa. ne ko monsieur le ministre o yɔrɔ in na o musaka de b'a la yɔrɔ jumɛn min tigɛra ka di buw ma musaka ko de b'a la. u ko wari ko b'a la puisque titre mana créer wariw bɛ taa finance la u y'o de fɔ mais ne bolo yanni ka titre yɛrɛ jɔ titre yɛrɛ wari min bɛ sɔrɔ a la titre dilancogo in est-ce que a bɛ na ni sabati ye jamana kɔnɔ est-ce que mankan b'a la wa n'an ye tubabukan ta an b'a fɔ o ye domanialité de ye bubu ka yɔrɔ o ye fiscalité de ye yanni ka se ka taa ko mɔgɔ ka fɛn dɔ sara bɛ yen dun n'i ma commencer ka yen na bɛn f'e ko dɔrɔn a ye na wari sara ni a tɔ tɛ n ka sira ye i nana ni problème dɔ ye. dɔw de bɛ k'a fɔ fana ko an ka jamana y'a tigɛ nɔ bila sariya dɔw la n'o ye OHADA ye ko sariya de hukumu kɔnɔna na ko Mali yɛrɛ bɛ ka kɛ i n'a fɔ komi yɛrɛ ye sariya dɔnbaga ye. OHADA n b'a f'i ye kabini a kuma bɛ daminɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ directeur de la législation à la ministère de la justice la hali n tɛ san 32 ma jango fɛ ne de da donn'a la Mali tɔgɔ la n ye dɔ kɛ OHADA la dɛ maa minnu b'o f'i ye ko ne ko k'u ka taa livre kalan dɔɔni an ka fara ka kuma bɛɛ ta k'a fili ka mɔgɔw la tromper an ka fara ne tɛ n da don la o tɛ tiɲɛ ye jamana bɛɛ b'i labɛn k'a da i ka labɛn cogo kan i ka jamana sabatili go kan OHADA tɛ se ka mɔgɔ si bila i ka baara kɛ sabatibaliya kɔnɔ man kan ka wuli i ka baara kɔnɔ ko o ye OHADA ye o tɛ tiɲɛ ye n k'o bila. ministre Mohamed Ali Bacili k'i to i ka ministère la i ye wale caman kɛ dɔw bɛnna jama ma dɔw ma bɛn jama ma sɛnɛw sɛnɛkɛlaw b'i tanu mɔgɔ caman b'a fɔ k'i ye baara kɛ Sulemani Bugu ko in e kelen de y'a décision ta wa ou bien gouvernement ka laɲini dɔ de. ni ne yɛrɛ ɲininka bɛɛ bɛ ne hakilina dɔn Sulemani Bugu la e yɛrɛ mun bɛ k'a ɲininka e b'a dɔn parce que an sɛgɛnna tile kɔrɔ ne kumana ni ka kuma bɛɛ mɛnna Sulemani Bugu la Sulemani Bugu maaw bɛ se k'i ban de k'a faamu n'o tɛ a faamuyalen don yɛrɛ mun de bɛ Sulemani Bugu ne Bacili n bɛ tɛmɛ Sulemani Bugu kɛrɛfɛ n bɛ kɛnɛ ye n t'a dɔn mɔgɔ min t'a dɔn n tɛ ɲininkali kɛ ka problème tɛ donc don kelen ka wuli k'a ɲɛsin Sulemani Bugu la o tɛ ne ka problème mun de fɔra Sulemani Bugu ma a wagati la a yirala station satellite min bɛ yen question de sécurité o yɛrɛ kama peut-être an bɛna dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an k'o kow to sutura la ka se ka baara dɔw kɛ a kɛnɛ ninnu an ka taa préserver baara dɔw ka kan ka kɛ an mago bɛ 4 hectares la ye a yirala k'a fɔ kɛnɛ dɔ tun dira Kadafi ma a ma di Libi ma dɛ a dira Kadafi de ma a tɛ fɛ hectare 4 don jamana tɛ nka mɔgɔ donc Bacili o hectare 4 i bɛ papier k'a la k'a di k'a fɔ a dira ninnu ma pour que dɛmɛ mun ko fɔra dɛmɛ kana puisque dɛmɛ in fana a fɔra de n'an ye terrain papier di tuma min k'a yira k'a bɛ di o de fɔra ni donc ne yɛrɛ ma taa dɛ ko n ka service mɔgɔw ma a ye taa aw ka papier in lajɛ a ka kɛnɛ lajɛ a ka papier in dilan ka na n'a ye u taara u nana u ko ma monsieur le ministre kɛnɛ in a bɛɛ bɛ jɔli bolo kan
a bɛ jɔli bolo kan ko o jɔn yɛrɛ ta ye kɛnɛ in ye ko ACI de ye aménagé ni ACI directeur wele ale de ye ne remplacer a bɛ a tulo bɛ n kan na a bɛ dafalen t'a bolo komi e t'a cogo a ko monsieur le ministre maaw de y'an ka yɔrɔ in jɔ an ye kiri daminɛ o la kabiri 2009 an ka kiri ma taa yɔrɔ si an ka plainte bɛɛ filɛ a y'a kopi bɛɛ ta kana lettre mun cira mun taara gendarmerie la plainte fɛn o fɛn kɛra a y'a bɛɛ ta kana an y'a kalan ne ko nin fana bɛ se ka kɛ cogo di a ko anw ye miliyari hakɛ dɔ don nin yɔrɔ dilanni na nka Gabakɔrɔ droit maire ani Kati préfet olu de nana an ka kɛnɛ di u ka dɔrɔmɛ t'a la titre ye an ta ye gouvernement de y'a d'an ma an ye ko bɛɛ kɛ maa minnu sigilen b'a kan ninnu de ka papier b'u bolo hali n'i y'u wele u tɛ na an taara polisi la an taara gendarmerie la an ye ko bɛɛ kɛ ka taa tribunal la fiɲɛ ma wuli foyi ma kɛ ne ko n ko nin kɛlɛyara ko donc a ye point kɛ ka di yan u ye point kɛ n ye dossier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ye si premier ministre la à l'époque le premier ministre a ko n ka yɔrɔ mun ɲini a yɔrɔ situation filɛ a ko bɔn Bacili an ni ministre dama dɔ bɛ na ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ɲɔgɔn ɲɛ yɔrɔ la ne bɛ yen ministre des domaines de l'État et des affaires foncières ne remplacé justice la ministre de la justice o bɛ yen donc un ministre naani ka fara premier ministre n'a ka directeur de cabinet kan ni secrétaire général du gouvernement bi ne ye situation bɛɛ présenté n banna a ko bon e ka solution ye mun ye aw ɲɛna a ye ministre de ɲininka aw bɛ mun proposer ala ka hinɛ Sada la Hashim Kumare bɛ yan a ma sa Sada ko an ka commission dɔ créer an ka mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la an k'u wele k'a yir'u la yɔrɔ t'u ta ye bi yɔrɔ t'u ta ye sini mɔgɔ minnu y'a d'u ma u tɛ se k'a d'u ma i bɛ fɛn de di mun ye ta ye maire ma deli ka yɔrɔ dilan ka courant don a la ka ji sama ka na ka fossé ni goudron k'a kɔnɔ k'o di maire si m'o kɛ Mali la kabini Mali kɛra Mali commandant de cercle si m'o kɛ donc u taara yɔrɔ min na u b'a dɔn wali terrain don mais u y'i tugu de k'a feere an ka maires ni sotigiw wele an ka kuma Sada banna ka kuma la premier ministre ko Sada n'i b'a fɛ ka problème datugu Mali la i bɛ commission dilan n'i y'a di commission ma réunion kɔni tɛ ban don o don papier dɔ bɛ sɛbɛn foyi tɛ ɲɛnabɔ il faut que an ka taa so ci la faut aller à la démolition ne ko a ma premier ministre n sɔnna n b'i ka position in na Musa Mara tɛ Modibo Keita wo vraiment sariya sɔsɔra a sɔsɔra mɔgɔw fɛ minnu yɛrɛ ka kan ka jamana représenter n'o ye commandant Ibrahim Sila ani Gabakɔrɔ droit maire wo mɔgɔ ninnu fana u b'a dɔn nin kɛnɛ tɛ ninnu ta ye fiyewu u taara ACI terrain kan parce que terrain feerela dɔw bɛ yɔrɔ kɛrɛfɛ 4 hectares nin dɔrɔn ma jɔ a bɛɛ de jɔra maliyɛn dɔ bɛ Gabon o ye terrain sa ye fo 500,000 ni kɔ a ye wari verser hali bi a ma se ka biriki kelen da u taara ka yɔrɔ jɔ droit b'o bolo mais o ka droit yɛrɛ tɛ ko fɔ minnu y'a san normalement jamana bolo ka wari sara a donna kɛsi kɔnɔ fana wari in saralen don hali bi u ma rembourser olu bɛ yen fɛn tɛ fɔla olu ka droit la olu tɛ ɲininka u ni hakɛ mun ka kan a ko la fo minnu nana ka wali hakɛ ta k'a ba yɛlɛma ka k'u ta ye ko ni se kɛra olu ma kojugu y'o de ye ne m'o de faamu an ka faamuya cogo la Mali la kojugukɛla de dɛmɛbaga ka ca olu ka kuma ka ca u ka kuma fɔyɔrɔ ka ca u ka kuma lasela ka ca mun tɔɲɔlen don
ulu yɛrɛ tɛ ɲini hali lamɛnlikɛlaw ni ɲiningalikɛlaw t'a ɲini ulu dɔw bɛ min an ka t'u ɲininka de u fana k'u ta fɔ n ka jamana bɛ se ka t'o bolo kan donc Sulemani Bugu minnu y'a jɔ a ma jɔ sariya kan an ye Macky Sall ye Dakar aéroport la a y'a ci bâtiment minnu don kan y'an taw ye a y'a ci fɛn ma bɔ a la o ma kɛ foyi ye yan a b'i komi sisan ni fɛn b'i bolo e ka fɛn bɛ don i ni sariya cɛ i ka fɛn de jati ka bon sariya ka jati ye n'o tɛ Binta Jane Semega a taara so ci ale tɛ ministre ye dɛ a taara so ci o kuma ma ca o tɛ fɔ Suadu Jalo taara so ci privé de don a taara ci mɔgɔ 100 ni kɔ ka so o kuma o tɛ fɔ yɛrɛ alo tigiw tɛ ɲininka parce que se de t'u ye wa an bɛ ɲɔgɔn ɲininka fɛ an ka Mali fana an ka ɲɔgɔn ɲininka dɔɔni ni tiɲɛ ni hakilisigi ye n'o tɛ kuma fɔyɔrɔ ka ca o tɛ tiɲɛ d'i ma k'i ka kuma ta k'a fili Bacili kelen kama Bacili tɛ dɛ ayi hali sini ni ye ne ɲininka n b'a fɔ Sulemani Bugukaw ye maaw ka hakɛ de ta k'i sigi u ko de tɛ fɔ k'a tɛ minɛ u la n'o tɛ se ka fɔ jamana min na o tɛ jamana ye o jamana bɛ ɲini ka ci dɔ ka taa dɔ ka hakɛ ta kɛnɛ kan a kuma tɛ fɔ olu de bɛ ɲininka olu de bɛ dɛmɛ ka mɔgɔw to yen wari de bɛ na ni nin bɛɛ ye. Monsieur le ministre kɔsa in na an y'a mɛn fana k'a fɔ kɛnɛ minnu bɛ yen n'o ye pilasiw ye so minnu bɛ yen ni fanga ta don sariya dɔw kun taara aw yɛrɛ ka ministre conseil de ministres dɔw senfɛ a lajɛra k'a ka se ka feere ni ye jamana a ka se ka musaka sɔrɔ a la ka a kɛ ka yɔrɔ kuraw jɔ faso ka cakɛlaw bɛ taa yɔrɔ min na nka bi an bɛ ka kuma min mɛn ko Bacili ye gouvernement ka bâtiment bɛɛ feere a ko nana cogo di yɛlɛ ko don yɛlɛ ko don anw t'a ɲɛ dɔn koyi yɛlɛ ko don parce que minnu fana bɛ nin fɔ e ka ɲininkali diyara ne ye n bɛ barika da la i ma sa fɔlɔ i falen don i se ka nin jaabi ne bɛ yen olu ko k'u ka baara ye kunnafoni di ye kunnafoni n'i b'a di a ɲini i ka sɔ don tiɲɛ la i kana fara yɔrɔ kelen kan u kun ka taa ne ɲininka n'u ye ɲininka mana t'a fɔ o tuma u b'u ka faamuyali cogo fɔ a kɔnɔ nka Bacili de y'a kɛ o fana ye kuma dɔ ye ne t'a kɛ juguya ne t'a kɛ juguya ye mais n b'a kɛ ko n'i ye dɔ dɛmɛ e tɔgɔ mana don ko la o man di ne tɔgɔ mana don ko mun na a ka di parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ duman de ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ duman de ye mɔgɔ duman don parce que n bɛ tulonkɛ bɛ yɛlɛ ni mɔgɔ bɛ ne dɔn i b'a dɔn n bɛ tulonkɛ bɛ yɛlɛ Général Salif ko tɛ minɛ ko don la k'i ko fanfare ko i ko a lajɛ ko ka maraka fɔli don a la n y'a fɔ n ko parce que n ko franchement a bɛɛ maninka fɔli donc an marakaw fana bɛ yen u k'an ka fɔli don a la an fana ka sɔrɔdasiw bɛ yen an ka sɔrɔdasiw bɛ yen a yɛrɛ bɛ fɔ ko ni dɔgɔ min ka teri maraka dɔ ye ko ye fa ye a t'an ka dɔnkili faamu fa ka don an ka sɔrɔdasiw la o ka kɛlɛ kɛ ni fa ye donc an bɛ kuma ta so ko la so foroba so minnu n'a feerela n'i bɛ nin kuma fɔ an bɛ hakili jigin kɛ foroba so caman feerela Alpha Clé la papier t'a la ministres b'a feere yamaruya foyi t'u bolo u b'a feere mɔgɔ min ka d'u ye ne yɛrɛ b'a kelen dɔn puisque a feerela ne baramɔgɔ dɔ ma foroba so douane so kɔrɔ don a bɛ sugu kɔnɔ a feerela ne yɛrɛ dɔnbaga ma a feerelen a bɛ ka ci ka aménager tuma min ne yɛrɛ taara n bɔra Paris vacances la n'a ye ɲɔgɔn ye an taara kɛnɛ papier foyi ma mɔgɔ yamaruya i k'o feere o caman kɛra wa a tun bɛ di mɔgɔw de ma fana a b'a fɔ gouvernement y'a di ma 200,000 o tigi bɛ se k'a feere 800,000 a y'a san mun bolo o bɛ taa gouvernement ka 100,000 sara u bɛna ale ka 600 sara ye so caman feerela ten n'i ko an ka Mali so feerelen bɛɛ kibaruya bɔ walahi
aw tɛ Bacili tɔgɔ mɛn a la mɔgɔ wɛrɛw de y'a kɛ nka n'a a ɲɛsinna ne ma o de bɛ na yɛlɛ o kɔfɛ papiye commencera ka kɛ so feere la tuma jumɛn a ma mɛn koyi a kɛra Aya tile la ministre Sagara David Sagara o de fɔlɔ ye arrêté ta a ye titre foncier damadɔ ko fɔ a kɔnɔ olu bɛ so mun kan n'u bɛ sugu kɔnɔ ko k'u feere David Sagara ale talen kɔfɛ olu sow de commencera ka feere ale talen kɔfɛ fili kelen tun bɛ David Sagara ka titre dɔ numéro la cɛman Hubert ministre des domaines o ye arrêté ta k'o corriger a ma kura fara kan dɛ a y'a corriger nin titre mun n'a fɔlen bɛ nin so la fili bɛ titre numéro la titre numéro sɛbɛn ye nin de ye cɛman y'o kɛ donc ne nana domaine la janvier 2015 yani ne yɛrɛ kana loi des finances bɛ ta octobre tuma donc 2015 loi des finances bɛ ta octobre tuma o ye ne sɔrɔ justice de la mais janvier 2015 ne nana domaine la donc loi mun taara a taara députéw fɛ 2014 kɔnɔ ko ka so kɔrɔw feere ka 7 milliards di état ma loi de y'a fɔ donc a bɔra ministrew ka yamaruya la puisque ministre kelen de kun y'a yamaruya conseil des ministres tɛ décrété a kelen y'a ta a y'a yamaruya sisan a nana kɛ sariya yɛrɛ ye conseil des ministres sɔnn'a ma a taara assemblée la députéw y'a voté bɛɛ ka na u ma di domaine yɛrɛ ma dɛ a arrêtéw taara ka tila k'a kalifa ACI la ACI e k'a feere i ka wari verser trésor la ACI fana gouvernement yamaruyalen don ka kɔnɔna kow don parce que gouvernement ka yɔrɔ b'a la an ka mɔgɔ bɛ conseil d'administration na mais gouvernement tɛ yen président du conseil d'administration ye dɛ société anonyme de don o de bɛ ACI diriger o de b'a ka politique diriger ni ko b'a la o de bɛ taa jɔ sariya la ka kuma ni fɛn t'a la o de bɛ kuma yamaruya fana dira a ma sariya la e de ka yɔrɔ feere donc ne Bacili a ma fɔ domaine k'a feere dɛ ko ACI y'a feere conseil d'administration de b'i kɔlɔsi ne Bacili tɛ ACI olu de feere ne Bacili kabiri nana ma so kelen fara David Sagara ka liste kan ma kelen bɔ a la ne yɛrɛ bɛ bɔ ministère la tuma min David Sagara ye yɔrɔ minnu fɔ a bɛɛ ma feere donc e nana sɔrɔ a baara bɛ sen ne nana baara sɔrɔ sen na ne yɛrɛ tile la n bɛ se k'a fɔ n bɔra kelen kalama difficulté yera mun na o ye douane direction kɔrɔ feereli ye o de kuma cayalen don a fɔra ko cour fila b'a la ko yɔrɔ dɔ ani yɔrɔ dɔ k'a bɛɛ feerela ni titre kelen après k'u ye titre fila y'a la u y'o kuma ta ka se ma ni domaine directeur wele a tɛ nin tiɲɛ fɔ a titre ko a filɛ a ye t'a lajɛ ni mun don a k'a rétabli mɔgɔ mun y'a san a k'a ka kɛnɛ d'a ma n'a y'a ka wari minɛ ni titre mun bɛ bɛn a ka yɔrɔ ma a y'o fɔ a ye n'a fila bɛɛ de don ou bien n'a fila bɛɛ tɛ a ye tiɲɛ fɔ a ye voilà mun kɛra ne da donna yɔrɔ mun na o kuma mun bɛ yen n'o kelen de bɛ t'a la n m'a yɔrɔ feere n da t'a la gɛlɛya de y'a kuma lase ne ma nin ko n y'a bɛɛ san dɔw ko non titre yɔrɔ dɔ bɛ yen e yɛrɛ t'a dɔn k'a dir'i ma a y'a ma di ne ma ne ta tɛ ne ta i ye tɛ caman sɔrɔ a la dɛ walayi ne ma bɔ a kalama yɛrɛ u y'a feere n t'a kalama a wari taara a gɛlɛya tuma ne b'o kalama nka nafa sɔrɔ a nafa sɔrɔ ne m'o ye c'est-à-dire Mali la fɛn bɛɛ bɛ fɔ ne Bacili ma ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o de la mun de la o bɛ kɛ dɛ ayi gouvernement kɔnɔna na i ma lafiya awɔ i bɔra sisan fana o tɛ k'i to yen mun de bɛ yen mun ni politique mɔgɔw ninnu cɛ politique mɔgɔw mun de b'u n'u cɛ foyi tɛ ne n'u cɛ n ka kumacogo kɔ i ka kumacogo olu ma ne bila o la koyi o kumacogo fana ne b'o fɔ o nɔ bɛ Ibrahim Boubacar Keïta sigili la koyi a ma kɛ a kɔ an bɛ cɛ fɔ ɲɔgɔn ye kabiri ala ye RPM d'a ma tɛmɛ 20% kan Mali la a tɛ se ka taa 78% na mathématiquement a règle tɛ yen
donc jama de nana kana fara anw nana wa ne kuma n'u ɲɛ i bɛ ka ko la ne kuma n'u ɲɛ ah oui kuma n'u ɲɛ n taara terrain kan a ye Yanfoyila député ɲininka ne donna don min ko ça fait 6 ans RPM BPN ma se Yanfoyila ne ye wari bɔ n kun ka di RPM section ma u ka mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ donc ne bɛ n ka campagne na IBK la tuma min mars 2013 n ko ne n'u ka délégation bɛnna Buguni sira kan k'u bɛ bureau sigi la mɔgɔ min bɛ campagne na 2013 i ka président sigira 2013 e b'i ka bureau renouvelé instance renouvelé 2013 jama ye IBK sigi ne sen b'o jama la an y'a sigi ni kumakanw ni layidukanw de ye fana k'a ɲɛsin Mali la a ɲɛsinen tun tɛ parti politique la dɛ mais an nana IBK sigira parti girinna an ka mɔgɔ don a bɔra an ka parti la an bɛ yɔrɔ bɛɛ de ta an bɛ yɔrɔ bɛɛ de ta bɛɛ de ka i b'a kɔlɔsi IBK sigira i ma ne hali a ka sigili anniversaire RPM ma deli ka ne wele a la yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka olu de la mun bɛ n'u cɛ ayi mun bɛ ne n'u cɛ ne ko de n tɛ don u ka mara kɔnɔ ka t'u bara ka majigin u ye ne mun majigin k'u ye n t'u dɔn yɛrɛ maraka ko tɛ bɛɛ n'i ka droit don dans ce pays u y'u ka parti créé u b'u ka droit la parti kɔrɔ ye a bɛ fanga ɲini ne bɛ n ka association de kɔnɔ n bɛ association de dɔn mais i ka parti kɛ ne ma taa fɛn mun da i ka i ka parti kɔnɔ kan'a fɔ diyagoya hali ne ko n ko n b'i ka président kɔ fo e de ka ne contrôler ka don i sagonada fɛ mais aw ka mɔgɔ dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ compréhension halisa o yɛrɛ bɛ e tɔgɔ la kuma na kuma bɛɛ k'i y'a fɔ ko ni IBK nana ko bɛ ɲɛnabɔ halisa olu bɛ kule la ne y'a fɔ an seginna kiri kan an y'u ka 40% d'u ma nka wari k'a sara a bɛ ministère finance de bolo ne tɛ se k'o jagoya a ka mɔgɔ ka wari sara dɛ ne bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ye lettres bɛ n bolo ko n y'a lettres sɛbɛn a bɛ yen ka taa bila Idrissa sigili la janvier ka taa bila mois de juin na ne ka ministère u ma n ka crédit u ye n ka ligne de crédit bɛɛ datugu dɔrɔmɛ a tɛ di n ye lettre sɛbɛn président ma ka lettre sɛbɛn premier ministre ma k'a ci b'u ma o bɛɛ ma kɛ cogo di aw tɛ munna aw t'a fɛ n ka baara kɛ wa ko de bɛ yen mɔgɔw t'o dɔn u bɛ ne bacili ta ten o dun ko k'i bɛ wari tiɲɛ dɛ ko ni APM ka fɛnw bɛ yen k'i bɛ mission créer ka taa dɔrɔn i bɛ wari ba cɛ ka taga n'a ye u b'o fɔ ka taa ka fɛ mɔgɔ mun ka di mun ye o b'o fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn ko n bɛ n présenter wari mun na ko n y'a ta IBK ka gouvernement kɔnɔ mais o ko ka nɔgɔ mɔgɔ ma taa ne ka wari ko lajɛ ne yɛrɛ problème tɛ ne la koyi problème bɛ mɔgɔw de la parce que maaw tɛ maa damadɔ fɛ ne y'o jateminɛ Mali kɔnɔ baarakɛla i man ka go n'i tilennen don i bɛ sɛgɛn dɛ tilennen don baarakɛla i man ka go tiɲɛfɔla man ka go dɔɔninkɛla Mali kɔnɔ i man ka go tuma bɛɛ dɔw de b'i kɔfɛ k'i nɛni nka Ala fana o kɛ e b'i ta mun i tɔgɔ la ka taa ne b'a mun tɔgɔ la parce que vraiment ne yɛrɛ bolo n m'a dɔn n bɛ n'o fɔ bamanankan na cogo min mais olu bɛ wo ci dɔgɔ bi jɔ ayi o tɛ mais adamaden Ala ye kɛnɛya ni barika mun d'i ma fanga i kana a la tiɲɛ a ɲɛsin fɛn na fɛn mun b'i mago ɲa ni kumaw ni kɛlɛw i b'a sɔrɔ a bɛ mago dɔ ɲa a tigiw ye mais ne yɛrɛ t'a dɔn k'u b'a kɛ ko n ko mɔgɔw de bɛna fɔ ne ye i b'a ye journaux dɔw bɛ tile ka ne nɛni ne yɛrɛ t'u jaabi hali n'i y'a di a yɛrɛ n b'a lajɛ ça me dit rien parce que a tigi n'a bɛ tiɲɛ de fɛ n'i b'i ka mɔgɔ minnu bɛ e ka journal fan n'i b'i muso balo a la i b'i den balo a la i bɛ maaw sara a la u bonya ni mun ye tiɲɛ ani baara kɛcogo ɲuman ne Bacili ma sa n bɛ yen n tɛ ɲininka hali lahara jɔ don Ala ko a b'a ɲininka lahara jɔ don Ala mun y'an da n'a ta y'an ye a bɛ fɛn bɛɛ dɔn an kan dɛ ko mɛlɛkɛ fila b'i kabankun na donc foyi dogolen tɛ Ala la mais a ko abada i tɛ kiiri k'i to diɲɛ na wala f'i ka taa i ka kiiri ale k'i ɲininka nka an adamadenw ko Ala sɔnna mun ma an banna ma an bɛ maa kiiri ka sɔrɔ an m'a ɲininka an bɛ maa lagosi ka sɔrɔ an m'a ɲininka nin bɛɛ fana tɛ se ka kɛ ko kun t'a la fa tɛ maaw la fa tɛ journal sɛbɛnnaw la n'u bɛ wari de ɲini nin cogo la
ni ne ni ne jɛna n'a ye n'u bɛ balo adamaden wɛrɛ ni ngalon kan u k'a kɛ ala bɛ ne n'u cɛ ne tɛ foyi fɔ ka tɛmɛ o kan. I da donna kiiriko la o diyara n ye u bɛna k'an ka baabu ta k'o laban yan'an ka kuma di ɲininkalikɛlaw ma ko Amadu Aya Sanogo n'a tɔw k'e de y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bila kaso la. D'accord an bɛ se k'o ɲɛfɔ ka a ko jɛya. Amadu Aya minɛna ka ne to ministre de la justice la a minɛna dossier jumɛn na ko sɔrɔdasi dɔw fagara a ka transition tuma a dossier a daminɛna ka Amadu Aya yɛrɛ to fanga la a daminɛna k'a to fanga la kuma la ma lawuli Ibrahim Boubacar Keïta tile la dɛ. Donc gendarmerie ye baara daminɛ k'ale. A daminɛna plaintes dira commune 3 procureur ma. A dir'o ma. I ko a bɛ sɔrɔdasiw kun kan. A cira Daniel Tessougé ma. Daniel Tessougé, procureur général. Aya tile yɛrɛ la, Aya de ye Daniel sigi k'a kɛ procureur. Aya de y'a kɛ procureur général. Donc Daniel yo o lata ka na k'u ka enquête wuli mais a ma fɔ ni Aya tɔgɔ ye. Jɔnw taara plainte kɛ minnu sara u minɛ don dɔw taara minɛ min mɔgɔw y'u photo ta ni téléphone ye. U donna mobili minnu kɔnɔ mɔgɔw y'u photo ta minnu y'u minɛ mɔgɔw y'u ta ni téléphone ye mɔgɔw ye kumaw enregistré olu bɛɛ de taara ka enquête in daminɛ ne mun filɛ kabiri a ko daminɛ ka se bi la ma dossier kalan tile kelen ma kalan tile fila ma ye n da ma don a la. Instruction dossier. Oui, parce que ministre ka baara t'o ye. Ministre de la Justice, Konga Nini ministre de la Défense fait, Soumaïlou Boubaï Maïga à l'époque, Aka Aya Bla Nininkali Boulokan, ou à disposition. En bas fait, Jujou Ba fait ka Aya la main, c'est réa yo de Fanafo, Nibe sur Rassi la main, Kasoro fini Mbala, Ibe Yamaria Nini Aka ministre fait. Atenini ne fait des ministre de la Justice, non. Nga iko Daniel bene ka mara de kuna tuma pour que aka lettre ci Boubaï ma fa ka temene fe aya ci ya temena fe fana ka lettre la se Boubaï ma Boubaï ye jabi di ka fo nye aya bla juju ka disposition na ka la main nya ci Daniel ma net to mum se ka e aya ka dossier la yo yoroyi donc ulu de ya mine ou yɛrɛ ko k'u ye indépendant ye Bacili y'a minɛ juge ye indépendant ye Bacili kɔni ni a bɛ se ka nɛni yɔrɔ min bɛ taa n'a ye n'o tɛ ni juge ye indépendant ye o kan k'a fɔ Bacili m'a minɛ anw de y'a minɛ nka nin bɛɛ bɛ fɔ ne ma juge kumakan mɛn k'a fɔ ko o tɛ don min na yɛrɛ hali sɔrɔdasi ninnu su yera dingɛ kɔnɔ sufɛ ne bɔra bureau la 22h tuma ka na so k'an sigi ka sanbara bɔn sen na ka cravate foni n ko n bɛna sigi ka surafana dun Daniel Tessougé ye n wele a ko monsieur le ministre ani juge d'instruction Yaya Karambe an y'a décidé bi su dɔw yera jago kɔfɛ an bɛ t'u labɔ nka an sirannen don an ka sécurité kama an b'a fɛ ni e bɛna télévision i ka se k'a wele i ka sécurité d'état prévient pour que an ka se ka lakanalibaga caman sɔrɔ n'o tɛ an jɔrɔlen don a ye téléphone bila o y'a sɔrɔ a y'aw ma minɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ a y'aw ma minɛ dɛ a ye téléphone bila dɔrɔn a ma miniti 3 bɔ Yaya Karambe y'a sɔmi o bɛɛ la ne sigilen don n ye samara bɔn sen na ka cravate foni n tun b'a fɛ ka wuli ka taa n changer k'an ko kana dumuni kɛ Yaya Karambe ko ma
monsieur le ministre ne sera jago kaba nga an jɔrɔlen bɛ équipe ma ka sécurité la a man bon n'i m'a lajɛ kana ni télévision kana an exposé len don an sirannen don ne ko n ko bɔn ne ka juge ko sirannen don ni ko taar'u sɔrɔ a tɛ taa ka ne tɔgɔ da n ko tuma ni fɛn min b'u sɔrɔ a b'u ni ne sɔrɔ ne ka sɔrɔ ka wuli o la ka sécurité mɔgɔw wuli ka gendarmerie directeur wuli ka ORTM wuli an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jago ne taara o condition de la o bɛɛ yirala ko ne yɛrɛ yera kɛnɛ kan ne de ye ordre di tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini o kun an k'a fɔ k'i tun bɛ ka dingɛ sen sa u bɛ se k'o yɛrɛ bɛɛ fɔ nka o si tɛ tiɲɛ ye donc a y'a ka minɛni a bɛ minɛ don min a ma sara n ma n ma ɲininka n da ma don a la a papier tɛ yen ko ne Bacili mɔgɔ y'a fɔ n ye n bɛna a y'a minɛ ou bien ne de ko a y'a minɛ non n y'a minɛ ni mɛn mais puisque n b'a dɔn a bilara justice ka bolo ka ɲininkali la donc juge de y'a minɛ. dɔw fana b'a fɔ k'i tun ye Abdine ninnu ka avocat ye o ko bɛ cogo di. o ye tiɲɛ ye n kɛra Abdine ka avocat ye Abdine dɔgɔnin a kɔrɔkɛ don Eli Gindo o ye n teri de ye Abdine minɛna yawa n ko n dɔgɔ n y'a mɛn n bɛ k'i ka avocat ye dɔrɔmɛ kelen m'a minɛ Abdine la kabiri Ala ye n da ma dɔrɔmɛ minɛ a la a kuma ma kɛ an cɛ mɛ jɛɲɔgɔnya kama n kɛra ka avocat ye u tɛ mun dɔn Abdine bilara transition na ka a y'a to yen a bilara sariya y'a bila k'a yira an b'i bila liberté provisoire la a don ne taara tribunal la pôle économique la n ye n sigi u nana ko a n'a ka avocat ka ɲɔgɔn kunbɛn ye juge de ye ne wele dɛ an bɛna bila a bɛ élection de domicile kɛ n'a bilara a bɛ taa yɔrɔ min na a b'o fɔ an ɲɛ n'an mago b'a la an b'a wele donc i kana a formalité bɛɛ ka k'i ɲɛna ne ye n sigi k'a ta 9h la fo wulada fɛ 16h30 juge ko ayiwa ne kɔni y'a bila ordonnance filɛ mais n ye procureur ɲininka procureur ko instruction dira ko hali ni juge y'a bila k'a tɛ bila donc sariya ko tɛ tugun a bɛ minɛ ni mun kan a tɛ sariya ka bolo kan a tun b'u bolo o de kan ne bɛ nin kuma min fɔ u ka taa ka dossier ta k'a lajɛ ordonnance mun y'a bila liberté provisoire la a date bɛ yen a ma kɛ i bɛ ka tile la dɛ a kɛra transition kɔnɔ et o ma ne bila aya la bi o ma bila la sini parce que aya dossier ma di ne ma o n da ma don a la m'a fɔ aya ye nin kɛ m'a fɔ a ma nin kɛ ma ɲininka nka hali e hakilina ye mun ye ne ma ɲininka o la fo lettre cira i ma dɔrɔn a ci défense la an b'a fɛ ka aya ɲininka a banna ne Bacili bɛ mun dɔn aya ko la o y'o ye donc mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn fɔ u b'a ɲɛsin ne Bacili yɛrɛ kun de la nka n ka kɛta tɛ n ka fɔta tɛ peut-être Bacili tɔgɔ a n'a ye cogo kuma dɔw labɛnnen don k'a ɲɛsin na k'an kɛlɛ n'a kumaw ye u bɛ se k'o kumaw yɛrɛ ɲɛsin nka o tɛ foyi kɛ ne la tellement limaniya dɔ bɛ ne la c'est que i ye nkalon dilan cogo o cogo don la a bɛ dɔn nkalon don o limaniya bɛ ne la parce que tiɲɛ in dɛ ni a fɔra a bɛ laban Ala y'a fɔ hali diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn tiɲɛ in de bɛ laban nkalon fana Ala y'a fana da k'a ka dɔ kɛ boli la fo tiɲɛ ka bɔ don min nkalontigɛlaw bɛ se k'u ta fɔ u ka nkalon ka dɔ kɛ boli la o tɛ foyi kɛ ne Bacili la. an bɛ se k'a fɔ bi su in na ko min ye minisiri Mohamed Ali Bacili a bɛna na i kanbɔ jamanakuntigi kalata senfɛ kuntilenna ye jumɛn ye miiriya ye jumɛn ye e yɛrɛ bɛna baara kɛ ni sira jumɛnw ye. a b'i komi ne y'a fɔ e ye ko n bɛna n kan bɔ ne dun m'o fɔ e ye. ne y'o de fɔ ne de ye n ta fɔ. e de y'i ta fɔ ni ne m'o fɔ. ne ko n'i bɛ n'i kan bɔ. ni n bɛna n kan bɔ i b'i jɔ n ka n kan bɔ n ka sɔrɔ ka n kuntilenna fɔ o de bɛ bɛn kuma kɔnɔ. mais kuntilenna jumɛn yɛrɛ bɛ e la bi jamana yɛrɛ la parce que an ɲɛ bɛ min na
mɔgɔ bɛ ka giri fanga de nɔfɛ e dun tɛna se ka to kɛrɛfɛ i ye waleya min kɛ ani jɔyɔrɔ min b'i la bi na e yɛrɛ bɛ fɛ k'o ka taa sira jumɛnw fɛ i t'i dɔn ne ka dɔ f'i ye n'a a kuma digira mɔgɔ na o bɛ yafa ma ne ka jateminɛ kɔnɔ Mali ko kɛra fanga ko ye jamana ko tɛ o tɛ bi ye dɛ Mali jamana maralaw mun bɛ jamana kɔrɔ dɔn a ka dɔgɔ kojugu an ka kuma dɔɔni fanga in ni jamana kan ni ne ɲininka fanga mun filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a ɲini a dira mun de kama ka jamana nimaya n'a ye jamana ye mun ye jamana bɛɛ tɛ foyi ye ni sariya tɛ sariya tɔn Mali yɛrɛ n'i b'a ko fɔ i b'a don sariya kɔnɔ o ye constitution o de b'a tɔgɔ fɔ o de bɛ Mali kɛnɛ hakɛ fɔ an dancɛ ye jamana in ye an dancɛ ye jamana in ye an dancɛ ye jamana in ye o de bɛ nin bɛɛ fɔ an taamaseere ye ni drapeau ye awa an ka kuma sariya de bɛ nin bɛɛ fɔ n'o tɛ mɔgɔ min bɛ di boli ani mɔgɔ min bɛ hakɛ lɔ u bɛ se k'u si kɛ o tɛ ɲɔgɔn ye mais a bɛ f'u bɛɛ ma maliyɛn mun na parce que u bɛɛ bɛ sariya kelen ka mara de kɔnɔ n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn aw tɛ jamana kelen mɔgɔ ye sariya kelen bɛ maa minnu fara ɲɔgɔn kan ka u ka ko latigɛ t'a fɔ mɔgɔ b'i kun fɛ donc n'i ye président ta ko fɔlen don sariya de kɔnɔ n'i ye gouvernement ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye assemblée nationale ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye armée ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye journalisme ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye docteur ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye policier ta a bɛ sariya de kɔnɔ n'i ye fɛn o fɛn ta sariya dɔ de talen b'a ɲɛ k'a ɲɛsin a la k'a dilan k'a kofɔ n'i ye douane ta o b'o cogo la n'i ye jago ta o b'o cogo la hali ni jamana wɛrɛ cɛw sariya minnu bɛ ta o bɛɛ bɛ sariya dɔ de kɔnɔ mais fanga in a bɛ di de k'o sariyaw nimaya k'o yɔrɔw nimaya u mana nimaya jamana ka se ka dilan ni o ni ye a b'i komi cogo jumɛn n'i ye adamaden ta jeli sira ani fasa dɔw bɛ taa nun na dɔw bɛ taa da la dɔw bɛ taa ɲɛ la dɔw bɛ taa dusukun na dɔw bɛ taa biyɛn la dɔw bɛ taa fogofogo na dɔw bɛ taa nugu la dɔw bɛ taa sen na ni a yɔrɔ mun ta fiɲɛ donna la o yɔrɔ bɛ bana ni fiɲɛ donna yɔrɔ mun na o bɛ bana donc fanga nin o de ka kan ka taa ka sariyaw nimaya ko la loi sans la force est faible donc fanga in a taara de k'i ka jamana nimaya n'a ye mais n'i ye fanga ta i ma se k'a ta k'a ɲɛsin jamana labɛn cogow la k'u nimaya a sariyaw sigi cogo k'u nimaya donc sariya fanga bɛ dɔgɔya n'a fanga dɔgɔyara taabolo tɛ sɔrɔ o baaraw kɛcogo la mais fanga in tɛ tunu i b'a sɔrɔ bolo wɛrɛw de kan o bolow de b'a ta donc n'i b'a fɛ ka taa baara kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se o tigiw de ma a bɛ minnu bolo kɔnɔ n'olu ma intervention kɛ a yɔrɔ tɛ nimaya mais n'olu y'a kɛ a bɛ nimaya parce que fanga mun kun dira ko ka yɔrɔ nimaya n'a ma se yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo mais an ka jamanaw kɔnɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ farafinna jamana caman bɛ ten de an ye yɔrɔw dilan ni sariya minnu ye an dɛsɛra k'o yɔrɔw nimaya u ka jɔ jamanadenw nafa n'u ka taaɲɛ kama mais u yɔrɔw salen b'an bolo baara tɛ k'a cogo la foyi tɛ k'a cogo la kalan tɛ k'a cogo la furakɛli tɛ k'a cogo la foyi tɛ k'a cogo la parce que sariyaw yɛrɛ fɛn mun ka kan k'o nimaya o taara a b'i komi bateri ni téléphone ni bateri bɔ téléphone n'a bɛ sa dɛ mais c'est tout ne b'o de fɔ ma sɔn o de ma ka fanga sigi hakili to yɔrɔ la ne t'o de fɛ ka fanga sigi fanga kɔnɔ jamana tɔgɔ tɛ fɔ fo adamaden dɔw de tɔgɔ bɛ fɔ jɛɲɔgɔnw ni dukɔnɔmɔgɔw ni teriya siraw dɔw fana bɛ se k'a f'i ɲɛna k'i ye san naani ko la i ma kuma dɛ ne kuma na jɔn bɛ se k'a fɔ Mali la ne ma kuma jɔn bɛ se k'a fɔ ne ma sariya ko fɔ Mali la jɔn bɛ se k'o fɔ ne n t'a fɔ ne kuma na dɛ ne ye kuma mun kɛ Mali la jamana taabolo kan o bɛ yen dɛ dɔw ko ma mun na i ma démissionner n ko mais ne démissionnera o de bɛ mun ɲa n bɛ fɛn mun kɔnɔ ni gɛlɛya b'a kɔnɔ ni n ye gɛlɛya in ɲɛfɔ nafa b'o de la n ka fili ka taa
nafa b'o de la yani n k'a fili ka taa n'i y'a fili i taara i sigi ka so i b'i ka so i bɛ mun ɲa mais n'i b'a kɔnɔ nin de bɛ yen nin de y'a gɛlɛya ye nin tɛ kɛla a cogo la fo nin ka segin a cogo la. idée don ne yɛrɛ kun ko n ko est-ce que bi gouvernement na tuguni. idée don ne tun bɛ gouvernement na kɛ gouvernement kɔrɔ tɛ k'an ka bɛn ka kumaw fɔ jamana kan kuma mun tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ bolo n'i bɛ sariya fɔ i ni gouvernement ka surun i ni jamana ka surun ni kuma wɛrɛ ye ne ye mun fɔ sariya de don i bɛ se ka sariya fɔ cogo di k'i bɛ bɔ jamana kɔ ne ye mun fɔ sariya de don ka sariya fana ko fɔ jamana kɔnɔ n'i y'a ye ko yɛrɛ bɛ kɛ taamasere ye c'est que sariya fanga ka dɔgɔ a kɔnɔ de wa ni sariya fanga ka dɔgɔ jamana fanga ka dɔgɔ a dilanni ka gɛlɛn. Mohamed Ali Bacili inshallah an b'a to Bako an b'a to a ka ji dɔɔni min yanni nɛgɛjurutigiw ka na k'a fɔ a lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don tiledu la débat politique an b'a kɛnɛ kan Mohamed Ali Bacili ale y'an ka bi maa welelen ye an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ yanni an ni nɛgɛjurutigiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ 20 21 00 11 la.